Malitel proche de vous, Malitel nous rapproche. Ninja Mukai, allez sangoro talendo, sotelma Maltel de fait. Maltel, allez ba an gera nyokona, abi au fana gera nyokona. Maltel, okobe tegodi. Auzubillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nanye shitana gen kala fukala barka dale me bido irana me soli kanka ci basan makana ka sodungo ramo ala ka harmano bela jelen ka herawi. Amina. Ama ira ka fo bi jumay bi lawro ma doni. Ka ira ka fo fene anga don ba do ka nyafalla bi fantan hi don ka da bido abunya ani abarka kama. Ama ira ka fo juma do meta bera jaba kalo ale klita ani nanima ni o yanka dumbola kalu do yi ma chama me suna ma chama me mankawla me do ke ala di amne bala ka bela jelemne ayo ka ira ka fa bitabe la jaba kalo ale klita ani flasa amba kile san kemna ani sambina ani fla ko yanka frafi kalo yi wati kala ma ira ka fo bi juma do bitabe février kalo finale kli moi ani woroma samba fla ni samwan kile no nga to sankura ale kalo fla nai ame doke ni kono bela laka anyaka dama ka kli hera dam bela jelema sungalo baba jara de bi ne ka krafila ka seka kuma kan la seka fi fi fetu amna bi so male na kuma so kono la mana kuma re tanan disa ana dinka na balma ka abdurrahman haji dunya ne biya ka seka kuna fonu mbonyo ko ka nyo hakilla di ka nyo la so mi asa jen tabla m kana mi seka la sura chuka amna ame doke anga nyama baba mama trawre amado ka fo bi fena bi seka na fi mbola ina fo akeme kala ni duma do ani sibiru do wala ka ako punche herela ka fuli da kan ko mo pela jedema amba nere ba ka yamare akon nala kuma yibulu Jaranya kuswe. Ale bi feka jeudi fala ka me antena tande dama. ay no te sika kere abi jenoyo. Hal namta juru do ala ka kurunto. abi mission abi aka Kabona e kana amboke. aba nyesoro Aywa. aba labo Aywa ambe fama alhamani foka barka nyumanda ka solike Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam. amin rabbi Ala kan na fala la haroma. amin amin Be batamu no mina kala ko mine. Juma yin la haroma ala ka di ama. Asangorota ana daraja ala ka di ama. amin amin Ala ka juma wera irana. amin amin Ala kan kisi amantoro. amin Ame dugo ke bana bato yala ka lafiya doma. Gela be mama ka ala ka takabuka. amin Menon dalindu ala ka barabara dal nowi. amin Nambutu soro ka soro yere jelindu. ko sebe Kanyene ala fa ka mbla ka strategat leneka. Sono ko man nogonde. Man nogonde ala ka ya fama. amin Amo nyine ala fa sangana wati be ka ya fa ka jonoma. Sono akoma nogo. Ame anga doni bata fu tantera mataja ka ni soko mani wakatina. Ka foli bla ka duko na mogo be. Amado baba jara nyama bele ba ini soko ma. nyama Ko repesiti la koni. Anga foli be ni ka duko na mogo bela jele. Ka foli bla ka se bara sekene mle mana from so fatim. Al no ti duko na mogo ka foli be ya. Ka foli bla ka se don le pel fanama. doy Muranya do aywa flande fana do parce que nena le de fly. abi no soro bura fa la Awo ne branga mi fatura o daga wuli kundo d'accord awo daga wuli kundo me ne bo to ko de black refe to ka attaquer na ne be ka mbura anti lafiya ko na ne be ka mbura wala ba ka be ka fay anti lafiya ba ka bura fa na kadire ayi doy le fel awo mado ni tara mbura sra fe ni wa ma ngodoanye ngombura ngona wardia ati singa bolo da poche wate ka warbu kadi me tulenga nunga usap mado la c'est baba ka sra fe na te nyo soro bura la ama baba ka mun dinama et pourtant anet na e ka bura ko no manogo ha ne ma jenoi umutai otoi umutai ntoi mona amena dole ni kadimba o do ko ne ka doni anti bien wala aka dong dala safi mini blasra umuka dogo mutoi sungalo ka dong dala safi ko beki taira ne yo muya ay umuka dogo umuka dogo mutoi amna falen do ni kadima ibona ne be mami fe umuna ayo te ene sokolo ka kalto kalto ko bala de furu ay kalite boala wate ate furu ba soro sana kalite boala wa sa ba soro mo shiri floda buka ko kiya ko kalite awo kalite ati dismolo ma ati di abdraman ma c'est pas vrai parce que ne dale barti awlati ay wa yemo fo bi sega ko nyoko na fane donc ama blaka mo mo le ndo kono quoi ala donc mun bolo bu ko je là que des hommes peut-être on se va faire bashitala ala kasa mangale biere aywa ambe nere ka kramako fo madame Jabate ki ato dugul ka foli blaka se tonton kita ma fota mokto memba ni mbram so fla fo
Yuma Kulubali aleni fana soko ani jotana anga foli buyo koniba anga foli bi kosebe bana ne Musa Baba Jarabe jugula ambe foli bla kasi ama kosebe kajara la ka befo akelen tokola maternité kerefe ya sokunungo nere bafleni tantera makerefe Fanta Jara karamogo dugure be chokamina Fanta Jara biti afana ban lame pew émission mana damina dron abaka radio bo ne radio te abi téléphone ta donc ambe Fanta Jara kala ka kanota ani nyokon celala kamanya mbugo misi fana fo an kanu baga bebe ambo befo ko madana songolo solla kana bolo domulo ko madame Donyo Delphine Donyo voilà mairie konnana ka ko ka aka carte songo de super VIP ay 15000 tata donc amba faye ko ala ka kanoto parce que ka fo ko carte ta do hotel do rebe carte wara sa carte ramene ya ko carte ramene fi ko communiste la salore ya po ma chama ka carte dali mene bulu ko basana na nena ni lieutenant du grand fa chama ani extra muftu lu be ka carte dali mene wala sauti ka madaka ko wara envoyer Canada we kanu ka ma chama make et puis Delphine reka ko non flani vraiment bi ko bawke ani aw yara anti mairie la ma dola bonya da sungolo seli ne la connaisse ka foi fanga auditeur wi wallahi ala ku besara dinani ngane na fura ko ala kisara na itoro imanyo malike donc anga auditeur senga mbali nyana mbali chefara musoka anga foli bebe ka bakoroba na ka element befo mais na ngambi foli ke det se ka sabe ma ko famia ona bu jabu gata mai fana ka foli be anga foli be au be krenga na baba ka deuxième ou be awa toko be anga foli bu bela jele ambe Drissa fo ani aka chokoroba Mokhtar aleni Basan ala na ere ka madame Fatim no be ban kanu baba lame Drissa ere radio de bome ka blati boginta na fiu depuis so ma fo wula fe amene ko so fo kanu mala manga makoroba mala masoro Basan ka bala ni are bola masoro radio be gintana be man sonja ko se sonja ala donc anga foli be kanu baka be ne de ka klaka kuma la segi ma ne kuma dia jaranya maram kuma re bi duma don bonya na barka ko sa manka karamogo fu ko sebe alsa ku ka do kanka jamana boy ama dam na ni karamogo dugre bi donc alimu ya rabbi en fait dana edunya akman korota bi biama foli kadu ni ni bla karamogo bana da dugre ke be karamogo be sa fait ma foli blatingui émission dam da appel do ayele sinke wani asa ka ambe karamogo dugre fu ka ko bi do anye bi duma don do beta ka kalfala ambe karamogo be ka foli do ata ko na do bi duma do mana ke chuga na ka ba le bulu ananya na karamogo dugre na magardiga fena soro karamogo dugre aywa inte usulanga tala ke refe anna masoro ba ki tala ka dogo ke anye yanno aywa mana mari namboro kibara ko nala ka fo kambe danka bi so mare na kibara bo ko nala ama ira ka fanka jamana konna la bi ko sura kuna fondo kone bora ka bi kuna fondo moni jamana den chama kone be ira ka foko dusu ka shila kodo ngani ala ye ko mke mana mare ko kai obe talike colonel Umar Jallo ni mauka mako virus wani alekara Musa Tawranka jamana nyama koroni ala ka kalfa na ala ka dekani mana mare ko ala alifene minji doga kuno wula da fe ka do shufala konna la donc akibara ko ni bora ka bi damse ka fo kibara ko na la jala 600 kaira ka fo ko Umar Jallo ni lieutenant ko na kra colonel kaira ka fo ko ale ko Musa Traoré ka edde ka sogoro ji beba ka rodo ni ko briska fanfela donc yoro dugulente do ami do donc kay ala ka adda rosma ka farasta mashuka ka angeranya ka anta donc amin namboro kibara la mayra ka fo coronavirus ale kibara la ka fo échantillon mono me ko lu testera ko no kle ko na la we bakeli keme ani bishegi ani kile banangira mamun na kuno kile konna lawi mata ani wolomlay abira ka fo kuno kile konna la munu me ku no gara ka bo coronavirus lawi ma woroi ma kile alere bonala na coronavirus bana sawula me do katigi kara ka fo coronavirus dam na di malila kabi mars 2020 kasi ami watim na postisa banaksen ira ma hakem no ye ma bashegi ma keme saba ani ma binani ani ma kononton o watikila ma ira ka fo ma munu me ku tana ka sabu ka coronavirus banai ma keme plani ma bishegi ani ma kili abira ka fo ko lutana kena so konala monotana fanwara ka soro kena sote oye ma bioro ani ma shegi ambe doke bambato no bela jede abira ka fo coronavirus damnali malila kasi ame domne ko bi ma ba woro ma keme sabani ma bidro ani ma fla banaksen ya ira ka fo le no gara ka bo ni banaina jatem na be mono no fe sanku ni coronavirus to magara nyona oye ma keme woro
ani mata ani woroi donc ko coronavirus kibaru an me feka munda lame baw kulokan pour ko be se ka famia sura ala ko sebe aywa hal sanga mesure barrière mun fora anga odum matrafa anga tege di nyoko maw no ya ka jelu utiliser ka kashne dans na manata fon fa pour que am se la kishi ne bana jugo ale kololoma songolo nambora o kibara ko na lambe ayra ka fo cour d'assises bela jele ma donc ka fo kunungo ale de la lebe talkanga sharabno mauka sirafelala bara ko nya de la ni mamunu ka kibara ba be talike anka general noy amadou aya sanugo hal nasra be coup d'état ke watim na kuyi capitaine ngayra ka fo general dossa ale ni anofe mamunu be ayra ka fo ko ludi biroruji mugani kelen ko ni ka olu latun ko bana onina fani asika de kembe ulamara mariko o procès ko de kanga jalatige ko kibara ko na ira ka fo uye procès ko ni ka abla kata wati werela ko uye le 11 mars donc ko kuno ta ka maseka ke sanoko ka avocat ka nyafolla ko bare ko ni maseka ke ka da kundoka ko be talike ko juju ka invitation mun kera ko sayna ko invitation manake ko wati rebe ko ina fo amado nga fo rasba chale na no fe ma ofene ka procès ne ko ga délibéré kun kanga ke ofene bora ama to ale fene ira ka fo ko ni o kera dokate yamara ma munumbe doko lukase ka ako statut do ore kama bara ko ni ko ablala le 11 mars pour que nyabe se ka sonama ngakuna fondila ya nyininga akuma be nazarakana donc ambi aka kinalame amale ka klaka yorodo yela mala. Écoutez, la plupart des magistrats d'ici sont mutés dans d'autres juridictions, donc ils ne peuvent pas connaître cette affaire parce qu'ils sont déjà incompétents pour siéger au sein de la cour d'assises, de cette cour d'assises et de la cour d'appel de Bamako. Alors d'autres aussi s'interrogent et se disent également qu'ils ne sont pas sûrs que ce procès va se tenir jusqu'au bout. Bon, ça c'est leur droit le plus absolu de penser que ce ne serait pas fait. Nous sommes d'accord que nous allons venir ici plaider ce dossier. Le 11, ça veut dire que les débats seront jusqu'au fond? Ah ben pourquoi pas? Parce que des exceptions font partie des débats. On parle d'une loi adoptée en 2012. J'ai dit les exceptions font partie des débats. On parle d'une loi d'attente nationale qui peut également... Quand on parle, c'est déjà la loi d'attente nationale numéro 042, premier déficit du juillet 2019 est en vigueur. Elle dit quoi? Que tous les faits, dans son article 3, tous les faits de 2012 sont amnistiés. Alors ça veut dire que ceux qui sont accusés... Je ne sais pas, il appartient à la Cour de décider si nous avons raison ou pas. Est-ce que le 11 il y aura un débat? Oui, il y aura, nous allons poser des exceptions et les exceptions font partie des débats. On parle également que des victimes ont été indemnisées. Bien sûr, poser la question aux avocats des victimes. Je sais qu'ils ont eu quelque chose. Bonne journée. Ewa nyuke sanoko ka avocat no e metra susolo e chesolo kuna re manakmara le mo fo kuna fondilo e bara en kon nala daga akilna la mai ka fo ayra ka fo ko magistrat mon be juge mon be no kan akuma kurinka ako kuno ko mono kan ka kuma ka ko e sont incompétents parce que ma mon be ne olokun yamara ndo ka kuma ka invitation ko be sena donné o ko jala tigara watim na de ma mon me na lubese ka kuma ko kan do ayra ka fo fene ako mombe talike jugement yera la ako bina do afon yera de kono ka se ka ma fo pour que nyon fam me se kana la ka do dossier yera kon na la ko sebe do ayra ka fo fene ko loi do be na fama ko loi d'attente nationale ako mombe ayra ka fo ko ma ma be gela ko ne tara ka nyashi oluma we mun ko do ke ka be 2012 watuma ma de ko ya fakera ni kon ma donc ka ayra ka fo ko ko ne do ko sharia do tara na ko ma ko loi d'attente nationale ako ayra ka fo ko do yera numéro 042 na tara jouer kalula 2019 ka article 3 ko de be kuma 2012 affaire non ka pour que kaira ka foko ya fakera ka se ka ko non la clé tuga muna do ka hakinno la fene ayira ka foko mo mo be ni sanako nga gela sira usomo go fene ma le kon ma duga ayira ka foko tiena mara kuma ko do na obudu pour que kube seka unyaji cha tuga muna donc jabi mu seka sur la shara ko do ante seka jala tiga folo nga bayira ka foko e mana ka chugo nyokon famun do soro lendo ala doni yani shara tiga mawbe klaw ka baro la tuga muna bayira ka fo ma chama fe ko imena ka tuga muna ka fo sanogo mesegi ka chala ka fo ko yate o sira felala donc de ko sanogo nga affaire ya le kibara bawi amana kumare kuno ko kibara do yarkala réseaux sociaux ka moye kuna funi langole ka iraka fanga ministre mombe ne yanka ministre de la réconciliation nationale noye Ismaël Wage ko alela tununa bangara alene sevare sirafe ko kera marfatiki do ka wulika jokon nala
man kuma ma ira ka fo Ismail Wagere ka ministre so ye kuna foni adi ka ira ka fo ku ka ministre ko kibara bi ka di wati na ka fo ko alela tunna ko asura Ismail Wagere ba ka biro kono Bamako ya do ka yere ma voyage kuno kata yorola amata bayangara amata sevare wahala kun tasira kan fene do ya ira ka fo ko delegation dore kun kan ka wuli do ka chala ka fo me se ka delegation kata nyeda bayangara fa felauka do ko jeunesse ni bayangara société civile ani matore wulla ka siratika donc ni Ismail Wagena ka delegation seruma o ko mo fla be aka cabinet kono bi no ye Sekou Boli ani Marcelin Gengere ko pour que olu se ka ge ka bo aka cabinet kono ko parce que ko nunu te se ka ke olu ka représentant no ka kuma do abada parce que olu ba donc ka fo ko Ismail Wagena ye Sekou Boli sigi aka cabinet kono al Marcelin Gengere sigi pour que flow ni dogono be se ka be chugamna na ko olu tu u yere ni flash ka akil na konnala na kuna fonu konnala ira ka fo ku yere be ke wati na soro Marcelin Gengere ale yere be koro ale marabulo fe donc ko Ismail Wagena kona me Bamako ya donc kuna fonu me ka di ka fo ka la tuna mana mari kuma inte chen donc o ka kuna fonu langolo ma o ka a vérifier na nga a partager ni nyonche o re ka manga réseaux sociaux ale kololo bawi sisano anga haklito fenela no amaira ka fo semas no imam diko ka jakulu bay ni mana kuma no yaira ka fo ku nya jora imam mamud diko semasi sugo flare besa isa ka jimka semasi be ani semasi no yaira ka fo ko isa ka jimte oluka nyama ku ye bureau intérimaire dosi ka nyama ke Yusuf Daba Jawarai oluku yaira ka fo ku binata ka rencontre bake semasi siège national la ni alebe faso kan ko fi isa ka jim ale fene na ka semasi ka jabala ba fene o siège ni mana kuma olu yaira ka fo ko sibiri nata shinindro ko 10h wati ko luk mena ta yeno ka tuka hakin naudi wati kile fene sa ka jimka jakulu ku kwa me nan kwa mako ACRT appel à citoyen pour la réussite de la transition isa ka jim fene kuna fundila wele kunu suro kaira ka fone ala sona machine 10h wati fene olu fene nata nyokon soro o siège kile na ka tuka hakin naudi do jakulu fla siège kile ko mume talike semasi bureau intérimaire kan olu ya ira ka fo ku trakmani imam Mahmoud Diko nuka hakilna ko ko benala ka fo ku kata 15 mugo a foyer de jeunes ale ko na la commune de la donc pour que ka tu ka rencontre que do isa ka ojim ale na ka semasi ko ni olu dina to faso kanuna ko ka bara la classe CRT no ya appel à citoyen pour la réussite de la transition ka sira fa dawla nga isa ka ojim ye kuna fondila wole kunu ay hakilna bafla fo akmana ni imam Mahmoud Diko ka relation ka akmana fene mogo munu me nuk me fakata ni baranke isa ka ojime mu fo folo na be talika kunu baran yere kan anga ka hakinna la doka ombora mun kalama ko siningana sibrido ko mamun ko be mamti ko tuliye korna semasi nyamo kura intérimaire usigi kulu de semasi tiguyi kulu de anyamo lebe mamti ko makulu beta semasi bureau national la ko kata assemblée générale ke yoron tashi polo ya tunde la kafo ko ya ba ma ko indati intérieur ko siningana ku beta ni ko injate mene je me dis bon tout ça c'est de la provocation, c'est de me pousser à parler mora mun kalama utlara tu masebem la kata direction nationale de la police là ko de prendre des mesures de sécuriser la semence et on te somo pour le fentigila on est somo pour le fentigila. Moi, c'est la direction générale de la police qui m'appelle. Pour nous, terminer. Mais Jamana est bi. Allah t'a quoi fait. Bi. Allah t'a quoi fait. Ni c'est mal en boulot, mais il faut être humble et modeste. Mais même la fin, baisse à Allah ni kira sallallahu alayhi wa sallam. C'est net ou t'es fouillé, ou on était fouillé. Je ne suis qu'un mortel. Je ne me prends même pas la tête. Mais je me dis, j'ai un devoir de communication. Comment faut tabara dew de gafa salama de ni be bokko le ka bodda ba fe mais mamu be ka fube mamko ko lu ba fe ka semasi ta nka ta ka ta dai mais o be ka yoro mi fo ni kuma na ba ya dabo il me pousse à parler parce que on bol du sugabo mais semasi be yoro mi da na fa à siège national mais anta tiefo nyoya à siège national boye a politique kuma ulu refe be o ta do so sur la tour on me tout la même monsieur sur tout a pura utasa utajisa utagardi ça utafuy ça et mais autara ni destituer yoro mino ba ke siège national là mais tu ba fodoro bo jim yoro mino ti semasi siège ani yoro courage bureau o de semasi siège abeta abana ame franyo non ne ba je m'approche pas à ça
Mais j'ai dit, on ne me traîne pas. Il y a ton boulot. À quoi intérimaire, il y a ton boulot. À quoi il décide, il y a ton boulot. À quoi il gagne, il y a ton boulot. À quoi ta base, il y a ton boulot. Je n'ai jamais saisi la justice pour dire que vous n'êtes pas légal, ni maçon, il y a bétué. Mais, Horonya ni Arabadiala, ni ne connaît Jora. À quoi avec imam du corps. Oh bon, ne connaît là, c'est à l'imam de trancher. C'est à lui de trancher. Et s'il ne tranche pas, c'est une manière de trancher. Qui ne tranche pas, tranche. Donc on a pas couché. Même une fouille. Nien sera fagala. J'ai envoyé des correspondances à tous ceux qui sont chargés de la sécurité. Ne ala uchi. Kustraga ubla. Kutara sivrido. J'ai convié tous les médias. Nakerami avec la canne. Nakerami avec la canne. Nakerami avec la canne. Mais ça c'est quoi? Haïna sur le niveau de Sébastien, coordinateur général et puis, vous le savez, utilisé. Ils n'ont pas un contrat de bail, yoro tout taille, ou ma sur le tout d'eau, mon quel tout là. Même si c'est qu'il faut que ce soit une reconnaissance mini. Haïna sur le siège, il n'y a ta location, ni contrat bini yoro triché, ni contrat banana qui va se faire. Mais c'est pas une propriété de la séance. Pourquoi aller me défier chez moi? Pourquoi? Ah, mais c'est pas ça, allez en faire ce que vous voulez. Problème mimi. Notre enfant est loin avec ce coup-là. Et t'as parlé la droite pour vous voulez la cata pour battre votre pour bana. Manakmare ne isa ka jem ga kuma ya abe ka nya shi biro intérimaire me semasi ko na nu be kun ka rencontre kan ake semasi shejila faso kanu la don ayira ka fota bora manga isa ka jem ko ne kuma kan mun ta ka nya shi ka ko no la clé da ko mun fendo be sheju ko la mun dugule no mawla ko sebe o ko fa isa ka jimi nyashi imam Mahmud Diko ka relation ma kuna fondi law ka nyingala isa ka jimni Mahmud Diko yere chebe chugoji ma chama meki yere nyingala isa ka jimi mfola ngola me na ponya irana ka fakini Diko winyo yi kile flyna ka utu bena ko sema suko imanga mimbala ko kamba siendo awala chi bon ika kuma makle ne ta Diko ko yere ne ba ala ko ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni Diko jera ala ko la tout à Diko Gore, Angela à la cour, à la Kira-Cour, donc à la mort de Ngal, Mamino, Mbrangue, on est de Diko Gore, nebe à la cour, à la Kira-Cour, au débat, en faranonga. Et pour ma femme, donc, motlé. Maintenant, mais il faut, ni à la cour, ni à la Kira-Cour, aller salatu, ça, ni Diko n'a nebe d'ailleurs, parce que à la cour, mais tu as coffé à la décamant. Mais à Politico, et nebe monomi, nega jomo, on a coffé, et pourquoi? Donc, en la cour, maintenant, Flana est mieux, Janfa dit Janfa Balé, moi je ne vais pas dans ça. Diko est né Kalamina, né dans les mots. À quoi la maladie, ça a balaye mieux, quoi la gaïra moula. Né dans la délit, à la Kangokoul, la banque, Angela Mina, nous à la cour, n'en fera la femme. Mais nous n'avons pas politiquement. Et puis, politique est serré, à Befarade. Et ne venez de roi. Non. Manakmare kuma kan fenefle ama donga faya fo minute kile nyon kon na la mom ani Diko che ani kaira ka fo politiko la ni Diko ka kin na ko ni do be ba donga fo ni wati na sira kilinte na fayre ba ni fo juga amna parce que ala ko kon no be sika nyon so nga politiko la donc benika tasira do amita gendarmerie nationale la kaira ka fo ko lu fene ka manakmare ka Michel ka nyon bilbil bakara no ka 32e assemblée générale ko ya ira ka fo ko ni wati kon na ko Michel kon nala o yere ka nyama ba no colonel no ka DG colonel Manjora Sambu Menkoro jaktalere ku yeni ko nyan nyamata o kuma ka 2020 bilan ka bara mun tamena o kon nala ko nyafo ani 2021 na be fe barakata siramo fe ku yo fena nyafo ngaka ira ka fo ko ni sonja e mu yema na kuma de ka ira la ka fo logements sociaux ko gendarmerie mo ko ni sira ko fa ka Michel sirafe ko be talike logement kemefla ani muganka donc ko ni o logement F3 ani F4 ko musakam taro la ko tara milliard d'euros la ko obena takadi gendarmerie mado ma pour que obeseka ko do la cleaner o chugamna amayra ka fo anazera ale fene ko nalo ka 20e session no ka conseil d'administration ko fene kera wire ka conseil d'administration nyama mu no ye Brahima Jarai oluka kuna fo no ya ka fo ko 2019 la ko accident hake mun keranga jamana ko nala ko accident batan
ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 37 ani 7 ko kasara sira maa minnu ma ni accident hakɛ kɔnɔna la mara kuma de ko ye maa 10 ani 1 ani kɛmɛ ani 10 ani 6 ye donc k'a bɛ yira k'a fɔ minnu bɔnɛla u nin na ni maa kasaralen ninnu fɛn na o ye maa 600 ani maa 10 ani 3 ye donc k'a bɛ yira k'a fɔ minnu kɛra maa ye minnu banala ni accident kofɔlen ninnu fɛnɛ la ni maa minnu bɛ n'a kasara sira olu ma o ye maa 10 ani maa 500 ani maa 3 ye ko o kɛra 2018 ale waati la a ko 2019 la maa 80 ani maa 400 ani maa 60 ko le kɛra victime accident na kasara sira minnu ma mɔgɔ minnu bɛ ko olu bɔnɛla u ni na o kɔnɔna la 2019 la o ye maa 600 ani maa 60 ani maa 3 ye ko mɔgɔ minnu bɛ olu ban na o ye maa 7000 ani maa 790 ani 90 ani maa 7 ye donc o de kɛra 2019 la ko ni 2018 chiffre ni 2019 chiffre da ɲɔgɔn ma a bɛ yira k'a fɔ ANASER ka kunnafoni diinɛw na u ka conseil d'administration kɔnɔna la ko kasara minnu kɛra ko dɔ farala kan ni seegin buruburu 10 ani 6 ko i bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko de kɛra farankan ye a ko ninnu kɔnɔna la nka k'a n'a bɛ yira k'a fɔ fana ko accident ninnu ko dɔ bɔra a fanga la ni 22 buruburu 40 ani 1 donc o fana y'a jateminɛw ye ko accident minnu fana kɛra 2018 ani 2019 kɔnɔna la maa minnu bɛ ni a kasara sira olu ma kosɛbɛ ko ye denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 10 ani 6 ka taa san 20 ani 5 la donc o de ye a fanba ye wa k'a fanba fana ka o ye an falakaw ye ne ye cɛw ye donc ko kɛmɛ sara n'i y'a da cɛ minnu ye kasara sɔrɔ accident na 2018 ani 2019 kɔnɔna la o ye kɛmɛ sara la maa 66 a buruburu 40 o ye cɛw ye muso minnu bɛ a la o ye maa 30 ani 3 buruburu 50 ani 9 donc olu de ye kasara sɔrɔ 2018 ani 2019 ale accident kɔnɔna la donc u yɛrɛ ka budget mun bɛ o kɛmɛ k'a bila sen kan 2021 pour que ka se ka ANASER kɔni a la kologiriya kosɛbɛ o ye miliyari 2 ani miliyɔn 200 ani 70 ani a kunkanfɛn k'u kɛmɛ ka ni musaka in kɔnɔ waati nataw la an ka activiste mun bɛ n'an k'a ma ko Kati 24 mana kuma de ko ale yɛrɛ kun minɛlen don BJ la a ka sabu kɛ kunnafoni dɔw kɔni kun bɔra ka bi ko ale ka sirafara la mun bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'u ye warifalennaw kɔni BDMSA ale ni a fanfɛ bolo kɔni fɛ a yira k'a fɔ olu ye lajɛrɛ dɔ de kɛ ko Kati 24 kɔni k'a yira kɛnɛ kan a k'a da donna kunnafoni dɔ la kunnafoni minnu bɛ a ka ca la k'a fɔ o tigilamɔgɔ kɔni fɛ a ye jugu nkalon ta k'a da olu la nka ko kunu k'a ka jaabi bɛɛ lajɛlen kɔni ko a latigɛra k'a taara tribunal la tribunal kɔni y'a yira k'a fɔ ko dossier mun binna Kati 24 kan ko ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ a ma k'a ka taa ka denbaya la a ye sira sɔrɔ sisan ka taa yen nɔ fɛnɛ an b'a yira k'a fɔ Bayangara kunu sɔrɔ fɛnɛ ko kasara dɔ kɔni kɛra k'a ta k'a ɲɛsin an ka gendarmerie ma yen nɔ kunnafoni kun fɔlɔ minnu bɔra a yirala k'a fɔ ko gendarme maa 7 ɲɔgɔn na i n'a fɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'olu kɛmɛ maa juguni ko dɔ ka jogidan kɔni k'a ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ an ka conseil CNT mana kuma an b'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ ɲɔgɔn ye kɛ kunu o kumana projet de loi dɔw kan donc projet de loi minnu ni a bɛ tali kan ka ministre so min bɛ ni Mohamed Saliya Touré ale ye o ɲɛmaaba ye a projet de loi fɔlɔ ko o bɛ tali kɛ k'u ye loi dɔ kɔni bɛ yen ko u ye a ratifié ale ye ordonnance numéro 2020 numéro 15 PTRM ko ale taara k'a bi décembre kalo ale tile 20 waati ko bɛ tali kɛ ko jɛkulu min n'an k'a ma ko agence nationale pour l'emploi et de l'observation nationale de l'emploi et de la formation ko olu ka maaw ka sarako kuma kan ko u ye o jalatigɛ ko o kuma n'o kan kosɛbɛ ko fana kɔfɛ ko projet de loi dɔ bɛ k'u y'o fana ratifié ko ale numéro ye numéro 01-016 PTRM k'ale taara k'a bi 2001 ale février kalo ale tile 27 ko bɛ tali kan an ka agence min n'a fɔ a ma ko agence nationale pour l'emploi n'o ye ANP ka se k'ale ko jalatigɛ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ fana ko projet dɔ fana bɛ yen k'u y'o fana ratifié ale ye numéro 2020-017 PTRM ko ale fana taara décembre kalo ale tile 24 2020 ko o bɛ tali kan an ka ordonnance dɔ fana la ko ale numéro ye 2013-04 PTRM ko taara le 30 décembre 2013 ko o bɛ kuma jɛkulu kan jɛkulu min n'a fɔ a ma ko observatoire national de l'emploi et de la formation n'o ye ONAFI ka se k'ale ko la tile
kanga conseil munun be ku yutiga wuli ka so ko kan ma ko e ma bi konoton ani ma wala ko ya ira ka fo ku sona ni ko ma kele ko ya ira ka fo kama sama ma shi kunte ko akoma ke ma munya na o kuna fo niawi abira ka fo ko fena kibara ko fe ko ministre so menno e ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable ku ye olu fena ka ko do kon ta ka jetin na ko la CNT ale kon nala ou ka ordonnance do be ka ale numéro 20 2020-007 PTRM ka ale tara le 18 novembre 2020 ko agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali amara ko ukmana o bara tableau feneka kaseka o ko lakle ko conseil ko nya ira ka fo ma kemani ma fla ulu sona ko ma te conseil la mum banani ko ma mo fena ma to ko mu ya ira ka fo ko ale ma jeni ni barani o ka o kuna fo ko fe ku ya ira ka fo fena ko projet de loi do fena bi o ministre so la halsa ko ye numéro 2020-00D PCNT du 11 septembre 2020 akuye oko fena lakle donc ayra kapoko be talika enseignant ka statut personnel kan nga école maître yi man mari ka ayra kapoko ni wati ko nakaka chala ka fo luka salamunun be nabi to ka bla retard la ko o jala tigara pour ka bise ka bla awati lo bise ka lafia boda sorala donc ka be ra ka fo conseil bela jele munun kumbe olu noye ma kemani ma fle ko be sonama ma shimato ko mu ayra kapoko ni bare ko uma jeni ayi da ma ayra kaponi e projet de loi damadoy do be ko fe andama se munun fena ma munun taranga conseil kon fe CNT ale kon nala ama jatim no fe wati na tawla ni kuna funu wara mbaraka se ka dala me bop luka non ko yamali kuna funu ni songolo nantara ko fe kuna funu kon nala man mari yana mo lu wala ni babaka message soro kaira ka foko duga bugo ale kon nala ni ada ka karamo bak me alhajara ma sirama gandera ni ala le min jidoga sisan ko norable ablala ni mamu yeko e Mohamed Bajaray donc ko o de blala no la kuno a intronisera la sigira do kerai afene ka do ke duwe donc me do kay baram kalfala la ka atafanga dama atemena mamu ko lu toko amadugo mashila alsa alaka to wuli ka jon chasiri ka buya era bulo ko sebe dana ka bunyaka amoy o do nyini donc noye Mohamed Bajaray donc ale de sigira sisano el hajara ma siramaga jara ale nola duga bugo ko fi awanantara ko fe kuna fonu kon nala sungola mayra ka fo Niger oluka jamana nyama kalata ale jabi kun folo koni manam mari ale bela jenen ko fe kayra ka fo Mohamed Bazoum no ka president no fe mai ko ni wati kon na le ri nyama soro ayra ka fo ko koni ganino capital kon nala ko sebe kasaro bi ka cha mawbi ka boka ayra ka fo kuma son jabi nonoma o wati klere fi ka correspondant mo be Niger ale kon nala Musa Kakakale kasara sora la journaliste do ko kuno ko ma do koni duso bolin tara ale kayro la kataka so erejin don no ashisoi ko ku tasma bla la kayra ka fakale be ka kuna fono mondi refi sira kon fe ko yi futne kan o te jamana don fe la kuna foni donc journaliste ne kasarate ba amana ke chuwa la ame do ka fe ne ala ka ko no to ke la refi ma do olu nyaji che ka di ko sebe anga jamana ko ni soro yani be nyasorama ko bi bulu o wati kile fena manak mara mayra ka fo Armenie ale kon nala ku ka premier ministre ka ale koni wille no ka fambeke mankanye ani surasu ne nyon che ko do yere ko ayra ka fo ku me fa ka fanga dafri bara de ken ni ale re to ko Nicole Pashinia ko ayira ka fo ka fintikla ka kon na ku ka wuli ko ka bara do kon nakli hal nasro jamana ndo be ka ayra ka fo ko coup d'état militaire do de la benin do fe ko me ko ni ka atina se ka sirasro parce que ko jamana do ko ayra ka fo ko pusho ma do be no ye parti ta ani wulon vlay ko lu kun keme ka le ka démission ni ka bi wati damadon bo me ko ni ka atika se ka sira la soro halsa o wati kene fena nambora ale ka kibara ko na la Macky Sall Senegal ka jamana nyama kunu ko ale ka coronavirus vaccine la ayre bulotira coronavirus la abura ka television show la bela jelen ka fo ko president bulotira pour que mato be se ka son amachuga amna coronavirus kibara la mayra ka fo Brazil ale ko na la ma ba kemefla ani ma biduru mara mare ko kunu ko chiffre d'affaires le bonela ni na coronavirus la Brésil ale ko na la magba kemefla ani ma bidru 250,000 morts donc o le dekara Brésil ka kasara yo kono chiffre la bambora olufi Syrie ale ko na la mayra ka fo Iran ka ma mono menni olu keme kata Syrie ka ko ni deme kele la ko bombardement do kera ka taka nyi sholuma u ka kelekece mata ani wolofla ko olu bona la onena ko Iran ko ni ayra ka fo ko keme ku tiganya shi États-Unis ne maka fo ko le kera ni baran kebai amayra ka fo Venezuela
aleka ambassadeur mon kumbe nabe Union Européenne aleka sirafela konna ko kunu ko la kushi koni tara ka nyeshi alema to ka ira ka foka ka singata ka jamana konna la pasi ka jamana ni Union Européenne ka hakin na utekidi nuko ko fa kuna funoni parkolo nyana je kuna funia ambe aira ka fo kuna anka fédération président noye Mamtou Touré Bavia ni sonjali aira ka fo ko FIFA ka nyama ba ni o Gianni Infantino ale donaka jamana konna la kuno ay ka fatara bandaw fi ani Bavi donc bandaw yu u bela jene bisma ka tasanga ministre de la jeunesse et des sports noye Moussa Agata gaye u bisimla donc kera ni sonja bilebile ba anka jamana konna la o fana ko fe utaranka ministre so era la kata bo ministre fana la donc kata u nyada ka ka se ka nyogom blasira donc bara ngira kuntera ni munye donc utara anga centre koni kata ale Pierre Folo da kata biriki Folo konda donc ko o bara minu koni laklina kuno FIFA ka nyamaka na le konna la anga fédération koni ayira ka foko ni so dara ko sebe jiem bolontan nyama bayre ni o sira kanika jamana kono kanika jamana la halata na kibarota mare ko ye kod mai mombe abito mali archive konna la wati na tola na folu ayira juga amna Sara doni parce que ni banda o nganga nyoy bon ani banda o ka nyoy maseka o fenga me mun kala mala wati labana Musa Agata kon ku ya bismillah parce que ale borani ay kaira ka foko nunu manga tunu mali kon sala do ale dumulo do yere kai ka chala ka fo ayira ka fo mun kara bunya bay ngani banda o ka nyoy ni sira ko nyesoro na la sona amena o kuna fono nyini bashi fu itala kwala ko ba fi mande do o bien ko ba jamande do mi no blake jonola d'accord ame babaka message fana na kulo bana ko ba fi ma be ba jema parce que le buka du kono mo donc voilà parce que do de question posée voilà ko ba fi ma de do ba jema de do donc e buto la menna ne bana muso na la sonna me be na kibara inshallah aywa amekuma jamana la halaka donc isa ka jumni diko ka relation kon tena kuma ka passe o yere ko te jamana ko o luka lieni da man passe o maka mo temena mo shi kan nyashi o shujema anya la tema pour ka liemi do me anga na nyashi o manga temeni jamana ko yere voilà donc avec librante ne jamana ko voilà librante jamana ko ka anya mo fodro ko parti explique bo ala do anga temeni aywa ko mini isa ka ujimini ne fa mamru diko te ko roto allo ando matene mse somogo ko balide basu fete ay gandi ma torosta na ere ko bengan to ma arama de do arama kini so ma benne arama bashitila bagbo de na bengan wala bengan nam memu fiena igel manga di de igel manga di rere wala ajarani imba kadi arama gel manje bebe ko kele na fa ku ga umundia wallahi memu fiena ni sebele ku ga umundia ayo arama ka kumanya fo no ni sebele ne tengi aga bo agi ma wallahi ajarani arama me tere tinewa abe famu ala kan to nyowen ngana e wasake memu fiena transition deliba aga kupe o join après non de wallahi be mangwa so wallahi transition deliba e join ay amatenga ngato ko polgo wa ebe to fo e ko nega tigi to ne John to fo ne do to fo wa ka tigi to fo awo ay no ana tigi to do dugula parce que maliko me to wa no donc ana ko de ale fa ga fronto do on ne awo ne le kuna fon de la fin bay be ba do ana au me ko ngantal go no amba do nga donc an fana ta be ha to be fa ki laklin doni am ya ka o kuna fon be ka munkeri mais lian fo ete nunu na onje ka ma ese ka nunu ga kodo labo o da ta ngoko ku ga kodo to infene o ro do arama anga se ko fa ma mo fene ni lamba o fe abana de adama bala kan hakli jige story kumare de la ay gringri tay muso furudura yambla allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alaka hamina ko no ya amina alaka ude maga barala ya rabbi nu e jan daw ye jogo mo ta so jango no abe famyon anga ta pa nambe shewo na la sona wala nega kuma be bunga so maina alaka so saballa amin ala madu ngamiri birisi minga subani fora sambe do ka alaka hinala ya rabbi ni mo mi la ko tagabolo na chogo na ala ban chogo la iganga la do masaide wallahi ni yere kanga mo waju donc no temenen ko ne mun ka gele ne bolo sisa be skiki shoko ga anga carte nununta okay
ara carte dum de ara yo ka balo taji donc mo se ko e munyanga carte nununta okay téléphone ci wajibi lo amba mun ko téléphone na dongo do kibina ne be duru nanyo fara nyon ka sankele ko na ka carte nununga wori ko ne ce bega kafita nalla sana bo salamu alaikum shukran anga foli bi kusabe ne haklima yap may kusabe o kadi dafe musoklo la ko ka to ka fon nabi wi yalla o ay to ka fo ko ka warde dafe musoba o kadi dafe musoklo la kusabe 209005 aba ginta so ba sanfe musoka radio so tantera ma ko refenti la koni hazege me abite so ngote de tantera ma kanga voyage tare na isra so ka voyage ngo ka kanga ta tukoto ai voyage kana bo akana ya follow na 10 heures de voyage akunyo fo kuna shino ba kuna sera aka tatali betene fo jenga kana idi ba hakila kone faida jiede tono keta tonton keta wai na ko katita do ateta tantera ma ayo awanyama kanyama ode ale abana de minga bo ode ka green ofana ye muso ya dodi ka fo iche ya fo ya twala ini ka belebele ya ofana kafsa me ateta hakilna be lameba bolo ameka kuma jamana lahala aka ngase ka nyogon blasira bunya ni karama kona la kuma chama fora nga conseil be bara chamona bi jamana fena be dinga do konna la kana masabati na fo jamana do be anofe hal na soro fanga be sura suri bolo donc ani wati na koni ma ayi uko transition wati ka suru uko kube sa ko rofene ma chite ka foko me démissionner monon démission na ni imam Umar Jarate CNT ko la ama CNT ma wore ka démission me ba c'était mamu yara be ni uta na fena ale la kunga sumana imam Zara we bo akibaratu na doni sisa akibaratu na yare mogo do fena tana CNT ko na la mame ka foko ale fena remplacer ale fena ku koromfe mogo doy ale tana ka manda ko na la mais ama ka remplacer ko me ta do place ko fena bi chuga donc hakilna be lame bawre bulanga se ka nyogon blasira ka akonu no daira nyogona aywa songolete faso jo dangul dangini iko kala ni mawti kanali folo faso jo dangul dangin ndore ko kala ola ovu réfléchir ma be na ko fe jeudi si ko ka fuli fo obey jeudi si ne ra brange donc afana ka fuli baye ko ala ka juma here uchaya litna fana wala sura ko ka fuli fi fana amana folo na ndugre no amana folo ko ka be sira kana ala kana na nyuma amin lutu yera bulu ko jamana baraw de ka ko sabe ala ka latka ko nyuma ke aywa fana ka fo fana domba min fleni anya fo ka fo ko shumbe ke selube ke zigiru bichaya memo ko ka ya fanyinu fana chaya oni nyogonche allo oui sana namo songon tarose ma c'est Jondo seba do sibe hein seba oh seba c'est vacances kono OK bismillah Adraman Fage a famiyaraw nga Abdaman Fako yimboala di Fako yimboala peu OK seba bismillah ave bela jele fo jamana be yoro na bi amano wa anima mi malam bela jamana famia na kile ma amano wa ne ko ma wo ko ga do to amu to no kuma kan ako yere de gabi aywa o kainti yo flauti so ko dabla fuka asada na kanibolo dan ngade o kwete abato na ka ba kuma fu awade amu boy de mo oy o ga information do pa wa sabali wa emi na fara ko coronavirus temena o gara o doboro o tarifula o tebele kumnu wa ware récupérer mo ko dabla awo o ya fa ko bina récupérer ya o tina récupérer système do bubulo bu fa récupérer noy o système bi to bi récupérer to gagné ko mois d'avril mana teme sisa mo ni mi ga facture sera sana wati ke be finalité yelida jabrat me romna warte mo ko shigun sanya be bela na man daga facture sera ko akla ka finalité yela amana wane aywa wa feno fanya ni feno ko be na wati do kwa OK mais comment yoroga mais bela jele fo abeni jani bara merci beaucoup c'est banti ambe ces vacances qu'on a mo be fo ikelen to la
20 90 05 an sogolimbe radio genta nanga folibe awbe. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Kaifa? Tenin sawa. Nsi korba setila. Demade. Era doro. Alhamdulillah. Nsi Jondo. Akoidula. Touré. Ba. Izalo de tenefa. An kuma na de ka kuma da manye da yau na ya maku. Odla ya maku. Ma kada ya to ka baroke o makunti ko dila kuma dola koi. Tanya ya do kai kuma na sade. Baroke. Aw sanga fana sanga na me. Ne jamana en tabulodi. Kuma bifo. Jaranye kusube. Kadraman aji dumia fo. Asebe ga koi. Ngolo baba jara fo. Ka pa mama na ka demba bele jile fo. Beklo bila. Adama fane fo. Ka bele jile fo ginta kan bana la do bele jile mu. Beklo bila. Amana ko yame do fo halisa. Akala yin kusube. Nera ko ni kiyan la nyen mi fo ka koron fana bode kan. Jimai. Ne madam na ba o tene. Wallahi madawla. Aywa. Kutise. Ni gouvernement. Kutise. Mo ya ire la kutise. Baba wallahi ni ko nga nani dalu ya chama. Ali flafa be janye. Pladron. Sente mi sigira mo keme ani muga ani kelende go. E pa sigira fo sta. Amada fa mo keme ni muga ani kelena. Atobe mi. Gouvernement mi sigira mo muga nduru. Tene ebe mo jël to dala de. Gouvernement jume. Mi plenya ko. Transition tanya. Ambe dodon menu. Ebe mo yoldo. O yeliwa. Ay ebe mo joli de do. Michamando neredi. Michamando. Baram mina de koro satene. Aywa. Mina. Aywa. Ministre jolle be mi be barala ne kon be kelen drone den to me. O join. Kaya fofla. O join. Oye ministre min be sira ko kuna. Ali ministre min be o volontaire kuna. Na fora jamana mina gela be fambe minendo. Ministre wera sogote fofo sira ko ani volontaire ko. Jamana be tami tene. Aywa dora ma barake. Ne nyatala ne kon nyatala. Basi tega ko ya fama. Tega ko ne ka famille ani ne mi laje. Ne mi famille jamana ko la. Ne mi nyebe ndela. Okay. Mene ko ni mi fodro ni ba fe ka ka warba ni man de me ina fo bandaw ngati warba ni man da ka ni ko so be parce que dana mi dara kan ta fe dana ga ci aka ni gouvernement aka nani mo kura we munum bise okay ko ka kusiga kuma ka fa ay abi nani trende vi kura de ay bi nani awina atuna war kela de wari min kanga daw mo witige de wa bise kai abota okay jamana ko me gala am gala de la ibi nani sente fana coach ka mo kura nanti mo kura munu be na politique mo be kala société civile be kala fambe be kala okay gakoi ya famia ya ka to ngani da fadro wala be wa bina nanduma abana assalamu alaikum ala clear dam abena ma merci beaucoup Touré allo joli namo korba sukontila ay selemi boki barkata merci ala ka barkatu mali mitula amin ina ko nda ne dalo do bandawla ne dalo asim goitala ina jamana ndi maramati okay ne te ba do asim goitala bandaw bi jamana fe aywa ala kan trababe ala ko kenno ko ba fo mo hoyo ko do bora tulle de do bora tulle songla okay no afamiera merci beaucoup ko daw la kada mi makren tawo be wati bana ata allo Alo an sɔgɔma yɛrɛ filaw. Aba tɔɔrɔ sana. Jɔ aluma ka jɔ sabati ka banba ka tanu. Ka jɔ sabati ka banba karamɔgɔ. An bɛ Ala fo k'Ala tanu ka barika da ka tɛmɛ ɲina fɛ ka bɔ sitanɛ dangani dangatɔ ma. Amin. A ɲina fɛ ka ɲɛma tɛmɛ jiri Rasulu kan n'a ka so dure sɔn. Amin arabi. K'aw yɛrɛ fo ka sababu ɲuman fɔ ale ni ɲɛni ɲɛ bawa ka foli belebeleba lase a ma. A tulo b'i la. A n'an ka bɔlɔngɔw sani k'u dafa naani na. Sani k'u dafa naani na so Jumi b'a bolo naani dɔrɔn bɛ minɛ. Jɔn de bɛ mikoro la. Jɔn bɛ ka kuma. Bakɔrɔba ye kɛlɛtigɛla yɛrɛ. Bakɔrɔba de don. Ka sɔrɔ k'i ta ye tɔgɔ min. Yarabi Ala ka nɔgɔya. Ne tulo tɛ bakɔrɔba la. An ka taa ala minɛ. Tɛnɛ n'o bɔra yen. An bɛ foli belebeleba lase ma. An kɔni bɛ min bɔ ni mais fulakɛni k'a da de ni kuma ma kɛ bi ko don dɔ la ko kuma bɛna kɛ ni Ala sɔnna a ma. Ni Ala sɔnna a ma. Bari ni
i briefing ko sutura briefing tarika nama to ko ala ba waraka ka bo ko abi tira mo la nala sonam ala ka no ya o ko fe anda bali bi ban mo do be la gushili basse mo ma minu wula bi ka wa atlanta dira ka fo ko tiendo bolu neni ko politique mo do mais o be ga transition demain ko nga fara politique mo la ko lu may transition mo re men ding min ma politique kedi ayo bandaw apne Musa Traoré ko aboro la foka na ibeka ka fabla la place mina ministre de place mina ibeka ka tan ko nala anaka jala imbe soro la politique mo olu de boloyi tika fitala okay premier ministre apne atete ala ka ke ministre ministre a jori ka tla kana ali bi abe ministre kelina abe politique de kono ayo azim ayaka jala soro ibeka ka tan de kono donc il politique de do abo de kono yi okay bon ministre nu nyere tlangile pe abe barake o politique kelin de la abe de bola ni sokali kokala neni net sokala kokala kola mais ni yo neni ko ministre age ye do fana ministre lebe ko supporter bio mo tlene muyesa ayo o tlene muye ne ko ne ngolo ken bora wulu dawo abora fali dawo abora le dawo ken de ken bi fali de o to ya kuwe mais ken mi mora da kanu la goshi okay ngalo bora ma da nyagale do ala ni gebe ba ko ni ngalo bora da sitane ka bunai o sitane de o teke am o sitane ka padi am ken ni ngalo de ni ka bonyo anaka ken bara anga ni bla anga pasa bla anga ni o de kapsa okay nga ebe tuke chabe bi sa ko ni mbere tuta ya bi ni tu dinga ko na ya be ibi ta ki fa ni tu ya be ma tsugo fa mo aso anga ken ni anga bara ni ken dro okay amogo be transition na ka bara de keni ken ma shi dugute transition ye ni mi manya amba fonde manya ni mi nyana amba fa bita abo ala ga tuni manda maga tawo nyaka en nyane bon plan ni ministry ni feina ni Mohamed Koulibaly no ngoni unye ale kunye anyere ka karamo do ale kunye Alpha Mor ko na ka conseil de abe ayu pe la ga abe ministry kamini démocratie na miru be fanga ko na be de o ye fa kelengele ni don de tala mais bena don ne ko kuma la ya usere ka munge ebe ga minu ko lu be kun dala ya ayo be kuma la ya ala ga tili nyuma dama ala ko ke ala ga tawo nyuma ga amen okuma joyima wakati dafara Malitel proche de vous, Malitel nous rapproche.